Pozdrav! U ovom videu ćemo proći kroz neka događanja važnija u zadnjih par dana u kriptu, da vidimo što se tu sve događalo. Evo, prvo što imamo je da je Bitcoin u ponedjeljak 18.5. propao ispod 77.000, odnosno skroz do 76.000. I u 24 sata je likvidirano $657 milijuna, a od toga samo 584 iz longova. Znači longovi su oni koji su se kladili da će Bitcoin rast. Ljudi koji su se kladili na rast, znači oni su bili pometeni. Oni koji su se kladili na Ether su najgore prošli, 256 milijuna izbrisanih longova samo u Etheru. I Bitcoin ETF-ovi su isto loše prošli, izgubili su $1 milijardu i to nakon 6 tjedana za redom kad su imali priljeve. Postoji jedan whale, znači jedan kit, jedan lik koji ima jako puno kripta, koji se zove Machi Big Brother. On je pravim imenom Jeffrey Huang, on je bivši tajvanski reper koji je danas profesionalni gambler na Hyperliquidu. U zadnjih 6 mjeseci je on javno, znači on-chain, tamo gdje svi mogu provjeriti, on je izgubio ukupno preko $73 milijuna i to u 335 likvidacija, znači 335 puta ga je nešto likvidiralo. Samo je u prvom mjesecu ove godine imao 262 likvidacije. I sad nakon te velike likvidacije koja mu se dogodila zbog ovog pada Bitcoina, gdje se on kladio na long, znači on je u par sekundi nakon što je izgubio, nakon što ga je likvidiralo, on je otvorio novi leverage trade, znači na 25x leverage je otvorio i kladio se long na Ether. Znači on se kladio da će Ether ići gore sa polugom od 25. To mu je pozicija od $3.870.000. Znači nakon što je ukupno izgubio 75 milijuna, on je opet otvorio novu poziciju i opet se kocka sa velikim leverageom od 25x, što je totalno suludo. Ovo više izgleda kao nekakva njegova ovisnost koju možemo pratiti na blockchainu nego kao neki pravi trade. Uglavnom imamo uživo kazino i uživo njegovu ovisnost i samo je naravno pitanje kad će ga opet nešto likvidirati. Pitanje je naravno i koliko on još ima novaca da može se na taj način toliko igrati, ali evo, čovjek je uporan i stalno radi greške i nije mu dovoljno. Evo ovdje jedan cijeli članak o njemu, kako je izgubio i šta radi. Tu ima još jedna stvar za napomenut koja nije nevažna. Znači postoji teoretska mogućnost da on sa druge strane negdje trada u kontri. Znači da ako je on tu stavio short na Hyperliquidu, da je možda stavio long ili obrnuto negdje drugdje, pa da je možda teoretski on i u plusu, a da mi to ne znamo, jer mi samo pratimo njegove adrese koje su vidljive na Hyperliquidu. Međutim, analizom njegovog općenito ponašanja, njegovih objava, o tome kako je nezadovoljan, kako je prodavao NFT-ove i činjenica da je toliko puta likvidiran, sve to ukazuje da se ne ponaša kao nekakav tipični hedger, onaj koji se hedžao sa druge strane, odnosno onaj koji se osigurao sa druge strane. Ali ono što je dobio s tim, to je dobio i pažnja. Pažnja danas je vrijedan resurs i on danas vjerojatno ima više pregleda na svojim profilima i on to vjerojatno može monetizirati do jedne mjere. Tako da ukupno iz svega što vidimo čini se da ipak nije baš toliko sofisticirani trader i da ipak gubi znatno novce. Na ovoj tu stranici možete pratiti uživo što rade whale-ovi na Hyperliquidu. Hyperliquid je mjesto gdje se najviše toga događa. Evo tu su im pozicije, koliko je u longovima, koliko je u shortovima i ovdje recimo odnos long i short tradera. Dakle, longova ima 45.000, shortova ima 22.000. Na taj način još tu sad možete onda i vidjeti kakav je neki sentiment na tržištu, odnosno sentiment na Hyperliquidu i tu se to sve može pratiti. Ja ću vam ovaj link ostaviti u opisu ovog videa. Ako želiš trgovati kriptom, dionicama i zlatom, provjeri BitGet. Registriraj se putem linka koji ću ti ostaviti u opisu ovog videa i ostvari bonus od 6200 USDT-a koji možeš ostvariti ovisno o korištenju platforme. Link je u opisu ovog videa. Sljedeća je vijest da je Strategy, to je tvrtka Michael Saylora, ono što se nekad zvalo MicroStrategy, službeno je prešla BlackRock kao najveći korporativni Bitcoin držač na svijetu, odnosno imatelj Bitcoina. Evo ovako to izgleda u brojkama, znači Strategy drži 843.738 Bitcoina, evo to se vidi na ovoj tu stranici, ovaj ću vam link isto ostaviti. Oni su tu najveći, evo tu su izlistani na prvom mjestu, znači 843.738, a BlackRock kroz svoj ETF, koji nije ovdje izlistan, drži 817.000 Bitcoina, razlika je 26.000 Bitcoina, što je više od $2 milijarde po trenutnoj cijeni. Znači ova dva igrača imamo, znači lijevo je Michael Saylor, desno je Larry Fink koji predstavlja BlackRock, znači oni se stalno izmjenjuju tu ko je najveći imatelj tog Bitcoina. To se dogodilo zato što je prošli tjedan Strategy kupio 24.000
Bitcoina po prosječnoj cijeni od $80.900, što im je drugi najveći tjedni otkup u ovoj godini, što ukupno vrijedi $2 milijarde, a to je financirano kroz prodaju njegove stretch dionice. Već smo pričali o tome kako on ima taj neki jedinstveni model po kojem prodaje dionice firme, uzme novce, za te novce kupi Bitcoin, stavi ih u bilancu firme i tako sve u krug. Dok je u istom tom razdoblju BlackRock imao odljev iz tog svog ETF-a, tako da je zapravo tu je došlo do razlike u toj ravnoteži i tu se dogodilo da je Michael Saylor postao prvi. Konačno sada Strategy drži preko 4% ukupnog supplya Bitcoina, a cilj mu je imati ukupno 1 milion Bitcoina. To je strašno puno ako znamo da će ukupno Bitcoina biti najviše 21 milijun, ali u praksi će ga biti i bitno manje zato što je jedan dio izgubljen, zapaljen, nestali su privatni ključevi, izgorili su laptopi i tako dalje. Tako da se nagađa da možda će ih biti ukupno najviše 17 miliona ili 18 miliona. I sad ako jedan entitet ima milijun i ovaj tu drugi ima još milijun, to je onda za decentralizaciju jako loše. I zapravo na neki način oni sami sebi režu granu na kojoj sjede, jer smisao i vrijednost Bitcoina proizlazi iz decentralizacije, iz toga da nije sve na jednom mjestu i da ne upravlja samo jedan ili grupa entiteta sa Bitcoinom. Međutim, ako se dogodi ovo prema čemu vidimo da ide, da neke velike korporacije zgrnu većinu Bitcoina, onda se narušava taj princip decentralizacije i onda to sve zajedno donekle pada u vodu i postavljaju se neka pitanja. Međutim, evo, sad je tako kako je. Michael Saylor i njegov Strategy su sad najveći imatelj Bitcoina na svijetu. Zanimljive stvari se događaju i sa SpaceX-om i sa Hyperliquidom. Znači, SpaceX od Elona Muska firma cilja na Nasdaqu se izlistati 12.6. To će biti najveći IPO ove godine. Procijenjena evaluacija je 1 trilijun i 750 milijardi dolara. Totalno lude brojke. Naravno da će Elon biti na svakoj naslovnici sljedećih mjesec dana. Ali ono što je fora, ne morate čekati 12. lipnja da možete početi tradati sa dionicama SpaceX-a. Od neki dan je dostupan za trgovanje i na Hyperliquidu. Ova tu firma Trade je lansirala na Hyperliquidu pre-IPO perpetual contract, takozvani. Otvoreno je na $150 i cijena je tu naglo skočila u prvih par sati i onda se kasnije stabiliziralo oko $200 i samo prvi dan je napravljeno $36 milijuna volumena tradanja na Hyperliquidu. I sad se postavlja pitanje kako je ovo moguće, kako je to legalno. Zapravo je trik u strukturi, ovo nije prava dionica SPX-a, nema tih takozvanih SPV-eva, odnosno Special Purpose Vehicle, odnosno tih firmi registriranih preko kojih se to događa. Nema zapravo nikakve legalne veze sa dionicom, nego je ovo takozvani Synthetic Perp Contract, odnosno ona samo prati cijenu onoga što se trejda. Robinhood kao jedna velika traderska platforma je ranije ove godine pokušao napraviti isto ili nešto slično, ali evo Elon i njegov tim su ga odmah u prvih 48 sati, pravni tim njegov su ga srušili i Robinhood je morao to povući. Ali kod Synthetic Perpsa nema dionice koje bi mogli tu osporiti, nema zapravo prave dionice, nego samo zrcali tu cijenu prave dionice. I oni tu zapravo nemaju koga tužiti, vi tu normalno možete tradati sa takvim dionicama. Već smo pričali o tome, to je sve u sklopu Hyperliquida koji radi takve neke napredne stvari. Paralelno s tim, američki SEC priprema takozvani Innovation Exemption koji bi mogao izaći ovih dana, a pišu da bi to moglo formalizirati te takozvane third party token sintetičke dionice koje prate cijenu javnih dionica bez pristanka samih kompanija. Ako to prođe, $70 trilijuna američkog dioničkog tržišta dobiva on-chain puteve. Znači Hyperliquid, Solana, Ethereum, to su sve blockchaini na kojima će se moći s takvim dionicama tradati čak i legalno, što znači da tokenizacija stvarnih dionica više nije samo teorija, nego se upravo događa dok mi ovo tu snimamo. Evo, oni sad donose te zakone i ta tokenizacija dionica, odnosno tog ogromnog američkog tržišta dionica će čak postati i zakonski pokrivena, odnosno postojaće pravila koja nju odobravaju, iako se i sad već s njom trada. Kad pričamo o Hyperliquidu je strašno cijena porasla, evo tu je blizu all time high-a, pogledat ćemo max koja mu je cijena bila od početka, evo all time high mu je bio tu negdje na 54, 58, a sad je na 51, evo od početka godine mu cijena samo raste,
Više je razloga, ali evo, jedan od razloga je što Coinbase preuzima upravljanje USDC rezervama na Hyperliquidu. USDC je glavni token s kojim se tamo trada. $150 milijuna godišnje kamata ide u buyback Hype tokena, znači kupuju taj Hype token, što opet je pritisak na cijenu da ide gore. Circle kao izdavač USDC-a, on drži tehničku infrastrukturu i on isto tako stejka Hype token, što je opet pozitivno za cijenu Hype-a. A nevezano za to, Goldman Sachs je prema izvještajima za prvi kvartal prodao je sve svoje Solana i Ripple pozicije i otvorio je poziciju u Hype-u. To su 3 potpuno odvojene institucije, ali je poruka jedna, to je da Hyperliquid definitivno više nije nikakav eksperiment, nego da je postao prava infrastruktura. Evo, to bi bilo ukratko pregled nekakvih događanja u zadnjih par dana. Ako vam je video bio zanimljiv, šerajte, lajkajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!